केमिते कहबी जानी पारू नहीं मु गोटे एमएलए 55 पंचायत 312 खंड गाँव मुरबी हाँ मो इज्जत आज्ञा तो पुओ मो गाड़ी चकार कादुआ सफा करे 2000 टंका दरमा मो ड्राइवर सी कौन कला ना मो छुओ को प्रेग्नेंट करदेला गर्भवती तू मो कथा शुणिकिनी आखि ढीमा करदेलु मु जो दिन एक कथा जानिली से दिन मो छाती काती भाषा कुराड़ी सबू छाला ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣ କିଛି କରିବେନି ବାବୁ ମୋ ପୁଅ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ପାଦ ତଳେ ପକେଇବି ନାକ ଘୁଷୁରେଇବି ଆପଣ ତାକୁ ଚପଲେ ମାରିବେ ପାଦ ଚଟେଇବେ ବଜାରରେ ବାବୁ ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି କରିବେନି ବାବୁ ନାଇଁ ରେ ରାଧେଶ୍ୟାମ କିଛି କରିବାର ଥିଲେ ମୁଁ କଣ ତୋ ଗୋଡ଼ କତିକି ଆସିଥାନ୍ତି